Jambo yenu banduku, jina yangu ni Bruno Katumpa, mie ni ndugu yenu, mimi nasema kutokea hapa Afrika du Sud. Mimi Kongole, ndugu yenu, niko nafata mambo mingi napita mashiku kwetu Kongo, Kinshasa, na mambo mingi nafika mashiku kutokea pale Katanga. Mie niko mtoto nilikomea Katanga, nilizaliwa Katanga. Wazazi yangu banakufa Katanga. Bien que wazazi yangu ni watu walitokea Kasai. Mais maisha yangu yote nilivivre ku Katanga na miko nilikonsidere Congolais, Katangais, Kasayen. Sasa banduku mimi nasema tusumburie kumbele mambo leo, tena tusumburie mu Kiswahili. Mais on a ma point à peu près 5 qui abordé. Moi qui pande à ça. Moi 30 minutes tout on a kusumbulia mimi na moi. Ma point mi kona point ya kwanja. Mi kona tafuta kuinterpeller bandugu yetu par rapport à mentalité ya bantu beko coloniser. Mnajua chez depuis 60 baba yetu ba Lumumba, ba Chombe, ba Kasavubu, benye ba Mobutu, ba Mpolo, ba Mulele balikombanaka nguvu njuu ya kutupatia indépendance. Parce que avant indépendance tulikuwa bantu colonisé, tulikuwa bantu sous l'emprise ya Babelge. Babelge ndio banaanza kutudirige. Hatukukuwa na kia kusema. Mambo yote abakakuwe besoin hata ya kutuliza sema mnawaza nini. Batawana kile banona sema kiu kizuri njuu yabo mara tu imposer. Banabeba bana exploiter mali kwetu, banaenda kuyenga Belgique, na banatuacha sheye na kidoko. Meme si ile wakati ya zamani kulikuwa vi mzuri kupita sasa. Meme bazungu bananja kubeba mali yote bapeleka kwao ku Belgique. Et puis balikuwa barua kwetu. Kile batasema njo kwa kile kitafuashika. Sasa tulikuwa bantu coloniser. Mais angalia sasa che tunatoka mwile butumwa ya Babelge. Tunaingia mubutumwa ya bandugu yetu ba Congolais. Tena hii butumwa ya bandugu yetu ba Congolais inapita na butumwa ile tulikuwa nayo na Babelge. C'est-à-dire mon période à Mobutu bilikuwa yako même un peu mieux. Mais hii période tunatoka 18 ans ya Joseph Kabila. Bantu mingi benye kufunda bananzo kudikomporter asa bantu coloniser. Ni kusema abana na kia kusema boka unaona wakati ya colonisation Belge Mbula Matari ilikuya terreur, donc bantu bote balikuwa na boka kile Mbula Matari anatasema kama Mbula Matari anatosha sauti bantu bote kuna kujibu. Sasa tunakuwa na Mbula Matari ingine ilikuwa Kabila, Joseph Kabila. Wakati ya Joseph Kabila bantu benye kufunda, bashipo kufunda, bakubwa, batoto, hakuna muntu alikuwa na kia kusema mbele ya ule mtoto. Tena ule mtoto ule mwenyewe president wetu Kabila. Na heshima yote mimi namupatia. Ni mtoto peut-être kumiaka par rapport yetu. Il était jeune quand il a pris le pouvoir, mais ni mheshimiwa na yeye parce que alikuwa président de la République. 18 ans. Na après ye tunakonnaître le premier transition démocratique. Mais tuseme mambo ya kweli ile tulivivre kwetu. Haina sema tunamtakia kibaya, mais ni njuu ya kusema tuone vibaya, njuu ya kuona namna kutengeleza. Hapana njuu ya kuharabisha, hapana njuu ya kuleta chuki. Njuu ile mambo ya zamani ishirurie tena. Hii wakati ya Félix Tshisekedi na kumbele ula takoya après ya Félix Tshisekedi. Ashirepete mambo tulivivre parce que tulikuwa na Mobutu. Mobutu na yeye alikuwa dictateur. Mais tulikuwa kuna ka liberté kama ya ka espace ya liberté.
Mais wakati ya Kabila tuna vivre surtout pale balikuwa mu entourage ya Kabila ni mbulamatari. Sasa ile mbulamatari yenyewe haina hata ya kusema inayenga mkini. Makazi hainako. Bantu iko pana kimbia mumkini. Rebellion 18 ans 20 ans iko paka na tokochika kule ku est. Mambo sheba Kongola tukuyue na wakati ya Babelge na wakati ya Mobutu atukuyue ile mambo. Mais kama tunakwenda mu parti politique ya Kabila hakuna mtu wa kusema bantu wote paka nasema raisi beko na muimbia raisi muntu akikufwe hakuna kuuliza. Donc mambo yote mbeba example bantu banakufa kwa nani kunani kule kukasai banaua bantu kama ina sapo muluka bakasai ule mu PPRD hakuna muntu wa kufungula kinwa yake. Bana diviser Katanga bana iweka 4 hakuna Katange wa kufungula kinwa. Naba Ngoi Mulunda beko nasema kanya leo pale beko na diviser le Grand Katanga ya Grand Katanga yetu hapana paka yabo yetu hakuna mtu alisema anaka sasa ile diviser le Grand Katanga ni Kabila. Donc alikuya na di comporter comme mbulamatari na aba bantu bote balanja kumfuata balanja balikuwa na mentalite ya bantu coloniser abakuwe na kya kusema mbele ya ule mtoto. Mkongo ya Kabila kuku ba Rwandais banabaweka mu armée vraiment mukini yetu tunakuwa recoloniser. Na hata pale Ngoi Mulunda beko nasema kanya tujiulize mzuri. Huyo mtu iko sa prisonnier. Alishakulia vya Kabila vya minga alikuliaka sasa banamuita sema kuya. Banamuweka vya kusema mkinwa. Sema mpaka hivi. Ile mambo yote alisema kule balimuita kuisema. Mwembe Ngoi Mulunda huko ndugu yetu mais huko prisonnier. Je regrette parce que les mambo huko nasema haina maana haina kichwa. Mtu akili sawa wewe. Mais huko nasema mambo asatu mtoto kidogo anazalika leo. Auna libre. Njumule mambo huko nasema muko ma contradiction ma confusion. Sasa tutakwenda kwa confusion na ma contradiction. Mbele mimi natafuta kuisha mambo ya kusema bandugu yetu ba mingi balitumika na PPRD balitumika na Kabila kwa bantu beko effacer vraiment bantu beko na vivre sous l'emprise ya Kabila banaanza kumushikia boka donc ni bantu beko sasa beko coloniser donc na période il y a colonisation comme aujourd'hui. Tout son entourage était comme ça. Ils étaient incapables de dire non à Kabila. Jomana beko kuna muabudu banaanza kumuabudu. Donc kama Kabila anasema kuya fanya atafanya mpaka vile. Niko suri hata mu manyumba yabo karibia kama ndio nyumba ataendeleza kubapika mapi hakuna kile batasema. Mobutu na alikuwa vile. Babelge balikuwa vile. Na ile mambo tulikatalaka. Mais tunaanza kuluria mwile mambo ya zamani ya Mobutu ya Babelge. Mzungu Mobutu na bilikuwa kuna bizuri. Iya Kabila hakuna kusema kintu. Ule Ngoi Mulunda ni bintu wanamweka mkino. Na pale kuna sema ile bintu muromarke bandu kwetu mimi namikumbusha kitu kimoja. Wakati ya mzee Kabila pale banakosana na RCD Goma. Bale bantu mungu nasikia Tambwe Mwamba Ruberwa bote bakakachika kimbia banarudia kuna kule kugoma banaanza vita pale Kabila anaanza kutoka mu Kinshasa bantu balikuwa na boga banasema hapana huyu mtu kama anaenda kulumbashi atenda kutosha vita atanja secession. Mzungu mmoja kule kwa Amerika yuko anasema Herman Cohen wale banamjua asema attention ule mtu anaenda kule kukatanga njia kukontrole fuachi kule kunatoka mali. Comme ça, attaquer ma problème avec Félix Tshisekedi. Chez tout le monde, il est beau. Mais, vu les chefs, tout le chef commandant en chef ni Félix. À toi, je m'entends mourir. Tout le monde quoi tikisha kusema no, anayua na atafanya ile kile nafanya. Mais hatuwezi kucontinue kuikala kimya. Ndio maana tunataka sasa vile Katanga ni mkini moya iko très important pour tous les Congolais, pas seulement pour les Katangais. Congo iko important na Katanga iko vraiment au cœur du Congo, iko très important. Hatuwezi kuikala kimya. Donc banduko yetu hapa
Ngoi Mulunda, bengine tunashika kule bashadari. Donc ni ba prisonnier. Donc il est wakati président Tshisekedi et qu'on a célébré Loufloa, anniversaire ya Loufloa nani Laurent Kabila. Bitu bizuri sana parce que tuliona kule hata Janet Kabila bana pokeleana mzuri na Felix Tshisekedi anamupeleka kuangalia kaburi ya baba yake. Vraiment exemple mzuri sana. Kule kwa Lubumbashi tabo mabalisha kushuka. Jala mazana isha kushuka na bengine ba perde bala tujue. Pale Ngoi Mulunda kwa nasema ile mambo. Beko ndani ya misa beko nashikia. Tena beko nasema ile mambo ya chuki, ya vita. Mufashi ya Mungu. Donc vraiment pourquoi est-ce que chez bantu ba Congolais tunaweza kwa kutafuta malédiction ya hivi? Donc chez bote tukwe ba pumbafu kile kiote tunasema tukwe donc tukwe bantu recoloniser mu maakili yetu, donc bantu faible incapable bantu banakopa ba flatteur na ba beko na pika sakayo devant un muntu eko jeune plus que beau beko na mongo pasa kitu kai akuna kitu atasema bantu banakopa ba flatteur ba kwimba mimbo paka bonjo wana Laurent Kabila même pire tuseme Kabila na yeye kuna mambo yake ya mbaya ni kusema na yeye ni choix yake anapenda vitu vikue vile parce que kama akupende vitu vikue vile atafuta kubikataza anapenda vikue vile bantu bakumwabudu bantu bakumbele yake bashikie boka bana na kia kusema paka kile yeye anasema hata kama anakisema astaonesha bakongole bote eko nakisema anabonesha munyumba yake anabetia mana bafoke kama anatoka nje iko sasa kukwe mambo mama unaona paka maaction paka mibaya ile mama ngona tafuta kusema ndo tutakata Katanga hivi na hivi bon yo Kabila ndio alitaka liberation ya Congo kisha unatoka mambo ya liberation ya Congo no alikuwa ni kulibere Katanga kutoka mambo ya liberation ya Congo no Katanga ndio inakuwa terre promise aba bengine banakuya tu kutwalabisha terre promise banduku et ça c'est Ngoi Mulunda alikuwa president wa CENI ule alimforcer sasa ndio afanye bu president ya CENI afanye election ya Congo ya Congo ni nani Sharichika mambo yake ya mtu ya president Kabila comme du flatteur mtu kwa sababu prisonnier banamolecha fanya anafanya pasipo kuwaza leo yule Ngoi Mulunda anasema no sheye tukate pa Katanga mais pale Kabila alianza kudiviser Katanga ulikuwa wapi donc auna la caractère ulikuwa incapable ya kusema ta kitu moya asa bantu kwetu bengine buluka sai beko na uwa kama inasapu banaua bantu kule mingi bantu wanakimbia banenda mu Angola hakuna mtu akusema kitu Joe bantu wale tu kuna ba flatteur faible de caractère les gens qui sont colonisés dans la tête Joe bantu wale wanapasha kutudiriger Joe bantu wanapasha kucontinuer ile système chez tu continuer par nayo minaenda ku point ya pili point yangu ya pili mina sema bantu yetu AFDL pale lingiaga mu Congo ilikuwa kulibere Congo ou bien ilikuwa njoo Katanga unaona vile bantu beko na changer vitu na libération yenyewe est-ce que c'est benye tulikuwa libéré libération yenyewe ni nini bana tuletea Rwandais bale Rwandais jo bana wa mzee Kabila tushisama jo bana fanya invite bana wa mzee Kabila bana kimbia bana rudia banakuwa tena banakuwa kufanya 1+4 bon sasa hivi mimi ndio tishetu kwa Kongo tuko bapumbafu tujue ni libération ya namna gani depuis tuko na wale bantu rébellion pour le ouest aishake mko nasema mambo ya liberation ni liberation ya mwana kadile mali yetu je kamili ile miba ile ma entreprise yote makuta tuyo kulo tunaendaka inaendaka mabalabala ya Kabaila aina masomo hakuna nani masomo Kabaila ma université lichako tout vraiment ni ma dépotoir ni soko tu hakuna maswala de santé ya kusema mnaweza kuweka kwa kitumaini ya kusema no hii mkini kama naanguka malaria batakuswanya kule kukongo hakuna bamingi kama anapata malaria kule ni batamuleta Afrique du Sud bote
Soins de santé hakuna ku. Masomo hakuna. Donc université ni vile ni ntuku tu. Ni chalala. Njo 18 ans yetu ile. Njo libération ile bitona nani ngoi mulonde ona tutapisha. Nani. Donc Barwandais, banoko tunakuwa na ba généraux Barwandais. Donc une grande partie ya ba généraux mu armée tu ni Barwandais. Hakuna mtu akusema kintu mule mu parti ya bu. Hakuna. Ba prisonnier, ba colonisé mental. Malgré ma diplôme kufunda non caractère faible. Hein? Ba flatteur, ba noko paka kumupikia mikono mtoto kiloko ulio kumpatia ma conseil. Ba Barwandais taba na vivre kwetu. Hakuna problème mais abana na raison ya kusema banze kutudominer chez ba Congolais, ba tunaweza kupartager vivre vivre vie moya, vivre bien. Le baranja vivre kwetu. Ils n'ont aucune raison ya kwanza kufia kutuprofiter, kutuiba, kutupiller, na kutuabandonner mu pauvreté moya nguvu, kufanya règne ya terreur, hakuna kusema kitu. Poison inaingia mumukini na kwa kitu kani. Mpaka unasema oh unasikia alisema kiloko, kesho anakufa. Wewe alisema kiloko, kesho anakufa. Hakuna mtu anasema ile mambo. Ngoi mulunda ikalake iko. Bakatangi gape banakufa njoo ya kusema. Hata baba kiungu munyo mumbashi mule. Si alikuwa paka ba militaire beko kwa kule shiku yote beko na mfungia mnyumba. Anaanza kusema tena. Unatokea ulikuwa wapi? Uliwaka wapi? Unaona? Uko mtu mwa colonisé mentalement, uko mtu mwa kichwa yako vraiment uko faible de caractère, hauwezi kusema kitu. Hein? Unaomba Barwandais Barwandais ni bana ni ba Mungu. Donc uko mu prison, banakonesha banakuweka vya kusema mkino, ha? Uende kaonesha ba Congolais. Bacha kuentraîner la bande kusema tutavance cette session. Rais iko kimya vile negaraka kimya siku yote. Mais moi on exécuter plan yake. Batu yake, ba prisonnier yake. Ba prisonnier ba Rwandais. Na muna pacha na poa aseme sheye. Na wengine bachoka mule mumisa mule beko na kushikia wengo le mulunda. Na kuna taa njina ya Mungu. Wei mulunda. Libération ya Congo. Bon, sasa unioneshe kama ilikuwa libération ya Katanga. Njuu ya nini Kabila anatoka kule Kinshasa, anatoka kule kuna BAFDL kule kugoma. Akapite Mukasai, anapita Mukatanga, anaenda Kinshasa, anaenda Kinshasa kufanya nini? Unioneshe wewe akili yako wewe mulunda. Kabila alienda Kinshasa anafanya nini? Na kule balimuuia ni wapi? Ni Kinshasa. Pourquoi wakumuuia Mukatanga? Kama alikuwa njuu ya kusema mimi na wabu libérer Katanga. Alipasha kufua en faisant la guerre pour libérer le Katanga. Non! Il est mort pour libérer le Congo. Donc, nous avons utilisé les membres ya Katanga njuu ya kutuintimider, njuu ya maro yenu mubaya. Na chetu kwa paka vile tuanze kufuata kabumbu yenu njuu ya nini? Njuu muko ba prisonnier, muko bantu faible, muko manipulé par bantu bingine beko ma force obscure. Na chetu tuanze kufuata mutu diviser. Comme ça, on est là pour négocier dans le noir, dans l'obscurité. Na bale watu wanafia kupiye mukini yetu. Batuibe. Njuu mwenye, amuna na mapendo ya bandugu yenu. Muneza kubandole bandugu yenu ku pauvreté na souffrance ya kupita. Abi mifanya kitu. Njoo karakteri yako. Njoo karakteri yenu. Mwenye banani. Njoo libération mkwa kutuletea shei. Chetu kile kime tufuate mnaingia mkanisa fashi ya Mungu ulia kusema mambo ya Mungu ya kuleta imani ya kuleta espoir ya mapendo ya kujenga ya kuleta fujo. Kagame kuna raison pale kuna funga mamisa na eko kataza na bingine ba pastor ba chiprecha katana. Ndio vile binaanza tunapata kwa hii ma reform iko nakuya hii. Inafai vraiment ku revoir mtu ule anapaswa kwa pasteur na ule kuna droit kusema misa. Mano tutapata bantu bengine ni bantu tu ni ba prisonnier all pasteur njoo kulibere bantu kupeleka bantu mbele ya Mungu. Yeye ni kupeleka bantu mu mambo mubaya. Ile Mungu ashitaki. Ya chuki. Murukwa kulibere Katanga ya wapi? FDR kwa kulibere Katanga. FDR kwa kulibere Congo. Est-ce que binye libération ba tu libérer chez ba Congolais tout libérer? Ngoi mulunda. Banakupatia makuta, banasema we sema wanakuweka bitu ya kusema mukini. Njuu ya kusema no, hivi plan ya Félix Tshisekedi ya Union Sacrée isiwezekana ile plan. Comme ça tu mu bloquer. Wewe mbio. Asaka kuluna kama moya hivi.
Wewe ale unaanza kutatarika mule. Oh, Mungu alisema amen. Oh, hii ni paradis. Oh, amen. Shetu tunaingia munani mu terre promise. Mungu bakanene njoo bakasai njoo aba dungi. Kama Mzee Kabila bakasai abakumusaidia pale RCD Goma alianza kumwatake. Mais si bali bloquer ba RCD Goma mulu mkasai. La victoire de Mzee Laurent Kabila. Mais cette victoire, les Kassais ont beaucoup contribué. Et puis, il invite à Nia Mzee Kabila. Est-ce qu'il y a un combat en vite? C'est parce que les Congolais, inclus les Kassaïens, ils ont démobilisé l'armée, ils ont démobilisé. Le combat invite à la FDL. Ou au pour la semaine, non, tu dois te libérer. Tu libérer. Tu dois te libérer parce que tu as la boutou moi. Na Mobutu. Tulikata la dictature ya Mobutu. Wewe unatafuta kwa kutupatia sasa dictature ya Kabila. Kabila, yeye ndio tulibere. Oh Kabila, alivola kama bot. OK. Sasa alibere ba peuple congolais ndio yake yeye mwenyewe. Alors tu as besoin de libération yake? Ah. Kama uko prisonnier, uko vraiment un type mentalité colonisée. Banquier la mentalité colonisée yako. Chez le peuple congolais, pourquoi tu réclamais indépendance depuis 60? Non, tu réclamais la dictature de Mobutu. Tu n'as pas la dictature de Kabila. Kabila akuna mtu anatafuta kumvoter. Au moins a triché, na bantu beko kuseni asa wewe ngolumulunda. Mimi kuna changa wewe pasteur ulikuwa tena kuseni. Leo hii tunaona sema vraiment ulikuwa prisonnier wa Kabila. Ba, ulifika kule kuseni namna gani? Ule mwenye alichika sema ukuye president wa seni ni nani? Mtu uye kona budu. Eko prisonnier. Un type qui ne peut rien dire. Pas Kabila bana mweka mkinyo ndio anasema. Tena unaona kubisema njoo ya nini? Oh non non. Ah oui, ça veut dire que tu vas kufanya njoo kusema non ba déranger c'est que Félix Tshisekedi qu'on a fait un programme yake ya Union Sacrée. Mais si je veux venir local. Quand on parle dans le Lubumbashi, ba tambo mamba ba PPRD autour de la Kabila. Comme toujours. On a ça, vous provoquez, vous provoquez le feu. Vous allez allumer le feu. Dieu le feu, en tapant quoi qu'il soit, mukino yako we ngoimulunda. Donc Ramazani acha kuikala mule kuna kufuata we ile moto atafuta kuhakisha wewe ndio wa kuhakisha yeye anakuonesha semefanya uhakisha sheto kwa hapa tukusaidia. Sasa masekele naanza kutoka watoto mlibeba ku Kinshasa mnaenda kupeleka sema mtawapatia kazi. Kumbe mweza mtawapatia kazi kusema kumbe ni kufanya rebellion. Tuliua sema ndio intention mkunai. Unasema tunayua. Na bengine beko na michungu ya kusema kama mnaanza rebellion vile fa vile fanchika kusana city mwende mwikana nabo kumeza mfanye négociation mfanye transition ya 2 ans. Tunayua? Atubayue je. Tunayua ile mambo yote. Mnazoona je bapumbafu. Communauté moya ya bantu bonjo wanapendaka kulia abapende kutenir compte ya peuple beko paka aba bana jouer huko bana jouer coach beko na tu manipuler. Na bantu bale beko na manipuler bantu bale bachipo conscience bantu bachipo caractère des faibles de caractère. Ndio bale beko mpembeni et c'est ceux qui dirigent le pays. Ce sont là, c'est ceux-là qui doivent nous diriger nous et décider pour nous. Oh, dictature. Bon, Kabila quoi de libérer chef de dictature. Mais comment est-ce qu'on peut libérer d'une dictature et puis imposer une autre dictature? Bon, ça parle, oui, nous on a dit, bantu bote, et qu'on a menacé, bantu, oui, à tout peine muntu comme chambula Kabila pour Internet. Angalia mupumba futu, il y a raisonnement. Je m'excuse, vous savez les termes. Mambo ya chambula, il est en dehors, il y a Royango. Mais il y a vraiment une réflexion, moi, terre à terre. Où est capable de contrôler Internet, bantu vont vivre partout au monde, bantu comme au Canada, bantu comme aux États-Unis, ou quand on est chez les bantu tout le menacé, quand on a continué à menacer Kabila, à chambula Kabila, tout a mina, tout a katakatanga. Bon, Angari a vraiment raisonnement. Il est une dictature, il est une dictature. Donc, oui, on doit imposer. Il y a comme tout quoi na boka, vile on est na boka, na Kabila. Vile on regarde na boka, vile ko faible, tu ne peux pas dire non à Kabila. Donc autant que bantu bote basa men donc Kabila. Bantu bote basa ko mwabutu ça oui.
Donc internet balebe comme France, balebe comme Amérique, balebe comme bashipime kusema mambo ya Kabila. Angali bon, pale unasema vile unataya bantu. Hii ndio dictature hii. Sasa tunasema mambo ingine tena hapa. Tunaanza kusema mambo yanapita mkatanga mule. Dictature ingine ile. Kudiviser Katanga, wao kunasema no, Katanga bana diviser Katanga en 4. Uruguaga wapi? Sijui mimi nasema faiblesse ya caractère hii. Unatafuta kwa accuser na kuchonganisha bantu bule. Mukatanga mule hakuna mtu eko na denoncer ile mambo ya kudivision ya Katanga asababa kiungo kwa Mwanza. Tunayua mtu alifanga vibaya zamani ni mtu alisha kudi amande anaanza kufanya vizuri. Ndio maana tunasema na chez wote ba Congolais tunasema non à travers UDPS, à travers Félix Makoria na FCC coalition FCC cash. Mtu anaweza kufanya vibaya mais kupaka namna ya kusema kumhurumia, kumpatia second chance. Ndio mambo ilifanyika na Kabila. Non, ma plan paka mubaya kufia kubloquer mwenjenu. Pourquoi? Parce que paka mwenje mon a raison. Paka mwenje mon a droit ya diriger. C'est ça même la dictature qu'on refusait. Non, le Raïs est parti. Non, Félix Tshisekedi ni marionnette. Ni mwenje mon a suscité bantu kusema non, ule on a décidé ni paka ni pas Kabila. Sasa ngala Félix na miweza. Chez miweza. Sasa mnatafuta non, njoo ile système yenu continue, muko prêt à kupeleka mukini mu kao, mvita. Mubebe tena banduke do bakatange, mupeleke kumvita bakufwe. Njoo mweye, njoo ya kumiservir mweye ma intention, ma projet yenu, ma ambition yenu ni mnaweza kutembea pa makadavre ya bantu, na makadavre ya banduku yenu. Hakuna problème. Tant que mweye soif yenu ya pouvoir, iko satisfait. Joël Mamo nataka chez tu kuichike wengo mulunda. Non, vraiment c'est regrettable. Hatuwezi kuikala kimya. Unababa mambo ya dictature. Mtu achuseme kwente. Bon, unioneshe hata gouvernement congolais ana na moyen de contrôler na internet. Donc il on a tafuta kuutiliser tout excuse, une accusation pour justifier le mal que tu veux faire. Dieu y a mettre en exécution complot yenu contre le Congo. Muna landa mantu kula sema no angalia bana mchambula. Okay. No Kabila anapasha kurudia kwabo ni kunani ni kukatanga akwe amwezi kumampesha Kabila pale unafanya ile meeting Kabila iko mulumbashi. Hakuna mtu mangataza kwa Kabila. Bibi yake anatoka kwa Kinshasa anaenda kugoma anakuwa Afrika du Sud anarudia kukatanga anarudia mkinshasa. Bon una menace bantu aseme nini? Unaona roho mbaya. Muna tafuta paka occasion ya kufanya vibaya. Ndio bantu wale bali diriger mkini yote miaka yote. Mwela ngoi mulunda ba prisonnier de conscience. Mtu acha kumifunga. Njoo ya tamaa ya vie facile. Non, mulipenda paka de vie ya facilité pendant il est 18 ans. Muna piller mkini, muna installer système ya pillage, ya intimidation, ya violence. Mais 18 ans mulifanya. Mtu anafanya 2 ans. Mais je suis tout parti wakati ingine ile mambo ya mvita kwa est. Ishi. Même ulifanya 18 ans, 20 ans. Il est invité kupaka vile. Sasa mbona tukompara na mtu anafanya 2 ans? Aingaliki na wakati yake, ile invité taishi. Oh non, banabamba ngoi mulunda, ba député wenyewe kule Kinshasa, banduke bakatange ba député kule Kinshasa. Mais non mumwache. Non, banduku haina vile. Atuna tena mu période ya laisser faire ya Kabila. Ule kama unaiba abatakubamba. Kama unaua hakuna enquête, kama unalabisha compagnie hakuna kutraduire en justice. Non, période aba intouchable. Même wakati ya Mobutu ya vile. Ma compagnie yote bacha kukabulana. Alors bacha kutonga communauté moya bantu bale ko ba intouchable bonjo bakuriaka tu. Non, kama mnatafuta kuweka mkono, banaenda kumanipuler bantu mule. Oh non, banatafuta kukuna chenche paka tukate katanga msha kuikata. Uruguaga wapi wewe pale sasa wanazo katanga njoo kusema hapana. Bantu faible de caractère. Déjà
colonisé dans la conscience.